रेडी आज कौन कुआ जाऊ मामा January 26 बेबी टी कौन ये आज संबलपुर नानी सज हो गला बोले लाज मारती ना कौन ने मामा ने धर 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 आ कौन मुंडे कौन घुरीबो मु उडनी दे दे जीबी हां हां जाऊ जे बाबू जाऊ जे तो बड़ माँ बसई देवे हाँ मत पड़ी कहल मुंड ओदा हो गलानी मो झील को जर है हाय गुड मॉर्निंग आपण मैंने भल अच्छा ना आम तो बहुत भल अच्छु गेलु मामा देह टी भल ना टे जर होता काली से फंक्शन में आसी पार ना से आज January 26 जमती जावाक पड़ो बोली जाऊँच वीडियो जब भल लगे प्लीज कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर निहाती करदे आते जोरे कुहुड़ी पड़ी बाट भी देखा जाऊनी हम स्कूल पाखापाखि हो गलाणु आसी किछि चाबी तो रख लो चप्पल गेलु ताकि जो का बुढ़ा नाटुन बड़ा हो नाटुन ता आउ एठी बिक्री होनी हरिया अच्छा गदा कर पकोंदी खाली ये कौन गदा हो गला ना कौन ये पानी पड़िला दीदी ये जो डब्बाटा कौन होला कितने तो वाला मानसिकता बहुत सुंदर देखा
ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ଏକା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ସବୁ ଚାଲିବ ହେଲା ଆଗ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଭାରତର ଦିନଭଳି ବନେଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରହିଲେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଓ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ देह ताको भल लागुन तो ज्वर है तो टोटाली रखे देलानी मु गले छाड़े देखे तो देह टोटाली भल लागुनी से ये नागुच कुंथौची से कुंथौची से जो 10टा बाजिलानी कोड़ी छाड़ेनी भाबिलु जमा ओलेबनी काई कहली से टोटाली रखे देलानी बा तो मुड़ी देखिलु इलो बोपा बो घरिया टाणु थले जमा कांदिला रहिलानी बा त देह भल लागुनी कौन करू मु धनिया पत्ता दिता नहीं जीवी आम बाहर मुँह देखी लो ये किए बा କାଶ ବାନ୍ତି କରିଦେଉଛି କାଶି ବାନ୍ତି କରିଦେଉଛି କିଛି ଖାଉନି ଖାଲି ଦେହ ପଁ ପଁ ହେଉଛି। କେତେ ବୟସ? ଜୋରେ କାଶ ହେଉଛି? ହଁ ସେ ରହିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନେଇଯିବେ ସାଙ୍ଗରେ କାଲି ରହିଯାଉ ହଁ ସେ ରହିଲା ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଛି ଯଦି ଭାରତ ମାତା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଇପାରିଲାନି ହେଇପାରିଲାନି। ଜ୍ୱରଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସରିବନି ସେଠି ରହିଆ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଅଛି କି ଗପ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଜି ଟିକେ ସେଇବା ଆଉ ଯୋଉ ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା କାଲି ହେଇକିରି ମାନେ ପଡିଥାନ୍ତା। ଆମ ଗୁଡିଆ କଣ କହିଲୁ ଅଇଲା ପିକନିକରୁ ମାନେ ଉଠିଲାନି କମଳ ତଳୁ ଆଉ ସେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଜମା ଉଠି ପାରେନି। ଆଜି ଟିକେ ବି କୁହୁଡିରେ ଗଲା ଭାରି ବେଶୀ ଜ୍ୱର ଆହୁରି ସେ ଟିକେ ନାଚୁଥିଲା ତାପରେ ଗୋଡ ବିନ୍ଧିଲା ଯେମିତି କାନ୍ଦିଲା ନା ମିସ୍ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଟିକେ ସଦା ଟିକେ ହଉ ନାଚ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କହନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କହନ୍ତି।
ମାଇକ୍ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଇଏ ତାଙ୍କର ବା କାଲି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ଇଏ କାଲି ଯାଇନଥିଲା ନା ଆଉ ତାଙ୍କର କାଲି ତା ଜ୍ୱରଟା ତାକୁ ଜୋରେ ହେଇଥିଲା ନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମିସ୍ କହିଲେ ଆଜି ଟିକେ ଆଣିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଆସ ସେମିତି ହଉଛି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦବ चलो 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 बाड़ी बाड़ी कहीं जमा भी किसी खाऊ ना आज कुहुड़ी टे गलु भारी देहटा बेसी जोर खराब हो गला आज ब्लॉग जी भल लगे प्लीज कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर निहाती करदेवे बाय बाय गुड नाइट बापा बो भी समस्त आसी